हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज इतना आम इते हमार रास्ता इते और आज आम मंटू आसे मोर लगत और यार मैं आज जाम कत बालाजी मंदिर गुवाहाटी बालाजी मंदिर गई इतना और साइकेल लै इतना बाजी गल 9टा बाजी 9टा बाजी और इतना आम गई साइकेल लै दिव और इतना एने गल आम साइकेल राइड आरम्भ और मनटू आगते किमान मान साइकेल चलाइছিল साइकेल चलावा ना आज हम माने 68 किलोमीटर साइकेल चलाब अहा जोआ और फार्स्ट टाइम चलाब और इतना आम दुजने एने माने साइकेल चलाई 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 गई आसो और आमार लगत दुई तीनजन जोৱাৰ কথা আছিল কিন্তু সিহঁতৰ অসুবিধাৰ বাবে যাব নোৱাৰিলে তাৰ বাবে আমি और गाइस इतना अकमान मुठी चुटी ललो माने मुता लगिल मुठी ललो और इतना यार যাব লাগে माने दीपर बिल पाम और बेसि दूर ना और इतना एने बाइक लै और इतना पाई गलो आम गड़चक और इतना गड़चक रखिছোঁ और गड़चक माने दुजनमान फ्रेंड आहिছে সিহঁতৰ লগত যাম একেলগে और इतना आम इतना रखिছোঁ चाওক और সিহঁতে আলে ইয়াৰ বেছি দূৰ নাই और 8 किलोमीटर मान আছে और आহি গ'ল ইহঁতো এই দুইজন চাওক কেনেকৈ উঠি আহিছে और इतना आई गल माने सन्जित गड़चकत और इतना दुओ যাব आमार लगत इतना आम जाम और यार तुम मोर लगत चाहि और इतना आम पाई गलो फाइनली एया बालाजी मंदिर गेट तो ये इतना आम एनेक भर सोमाय যাব লাগিব और साइकेल कत ताके क्या कलो इतना भर सोमाय जाओ और इतना पालो आम इते फाइनली साइकेल पार्किंग कर और इतना आम भर जाओ और इतना आम साइकेल लाइकेल तात थी गलो और या सब पिछफाले मोर बालाजी मंदिर माने ये प्रथम गेट डाঙर और इतना आम भर सोमाय जाम और भर फटो भिडिओ एलाउ ना तर इतना बाहिरते करम एबार और गार्डेन सार्डेन आछे एबार देखुवाम आम भर सोमाय जाओ माने मंदिर भर सोमाब लगे सेंडेल कत थबि आगत और इतना धुनिया सेंडेल जता माने इतना माने 1 टका सुरक्षित भावे सेंटर जता राखिब आपलोके आमी थৈ दिलो मात्र 1 टका लय और এতিয়া ভিতৰত या और या सन्मुखते चाওক आपलोके फटो लोৱা निषेধ বুলি सन्मुखते माने पोस्टार चस्टार मारि থৈ দিছে एकदम कोनोबाই ল'ব और এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই যাব আহি আছো আৰু ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম ভিডিঅ' এলাও নাই হেয়া সোমাই আহিলোঁ এইখিনি কৰিলোঁ দিয়া আৰু এতিয়া সেই চৰকাৰী আহি গ'লোঁ আমি বাহিৰত ওলাই और भर फटो भिडिओ एलाउ ना तर करा ना और इतना बाहर और देखुम कि मंदिर दुर्गा और ये भीमकेटर छाया और ये पद्मावती एनेक इते 3टा मंदिर आछे और 3टा गेटो आछे और आम भर आहिलो और फटो भिडिओ माने एलाउ ना जीतु माने पूरा फुलरे गार्डेन आछे तार भावे कोनोबाई चटकिब तार भावे फटो भिडिओ एलाउ ना और এনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা আপোনালোক যিমান পাৰে ইমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইবাৰো চাওক মানে বাহিৰতো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুল চুল সজাই ৰাখিছে আৰু ভিতৰত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু ইয়াতে প্ৰসাদ ল'ব পাৰে আপোনালোকে আহিলে যদি ল'ব খোজে ইয়াতে এতিয়া যেহেতু আমি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া বাহিৰতে মানে এইবোৰ গাৰ্ডেন চাৰ্ডেন কিবা কিবি আছে এইবোৰো দেখুৱাম আৰু এনেকৈ গোটেই এতিয়া মন্দিৰে অকণমান ঘূৰোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাম মানে ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু বাহিৰতে কিমান ধুনীয়া এইবোৰ দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে আহি ভিতৰত মানে মজাটো লৈ যাব কিন্তু ভিতৰৰ মজাটো মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু বাহিৰতে দিম আপোনালোকক और যদিহে আপুনি এই মন্দিৰটো আহি পোৱা নাই আহি চাব এবাৰ কি ধুনীয়া মন্দিৰ হয় এইবোৰ চাওক আপোনালোকে বাহিৰতে এনেকৈ কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এইবোৰ গাৰ্ডেন কৰি আৰু সেইটো মিনিও আছে এতিয়া আহিছোঁ এইটো পদ্মাৱতী মন্দিৰটো আৰু এইটো পদ্মাৱতী মন্দিৰৰ গেটটো সেইটো চাওক এইটো আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওচৰতে আছে এইখন গাৰ্ডেন মানে পাৰ্ক টাইপৰ এনেকৈ বহিব পাৰি আৰু ইয়াতে এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাওঁ আমি ইয়াৰে এতিয়া পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ মানে ভিতৰত সোমাইছোঁ এয়া পাৰ্ক টাইপৰ এইবোৰ চাওক কিমান আহিছে মানে ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে ভিতৰত সোমাই और इतना यार माने गोटे मंदिर तो एरिया तो धुनियाको देखुवाई दिम माने यार गोटे देखा पाए तो पिछर गेट तो और ये 3टा एनेक धुनियाको देखा पाए यार और इहतक चाओगे माने मंदिर आहि माने गछर ऊपर उठी उठी फटो उठी आछे दे यार
বালাজী মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু চাইকেল ল'ব লাগে আৰু ঘৰত যাব লাগে এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ পুৰা আৰু এতিয়া ৰাস্তাত আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে মত কৰোঁ যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম